गोडेत बुढ़ी जहाँ कथा लई की दाय तो नुआ दो शुधुमात्र बर्धमान जिला जाहिर से बाम 70 माइल ना घटना काना से उना दो बांग काना नुआ दो सावता समाज ना समस्या कान ताबोना सावता समाज ना समस्या कान जाहिर दो है काना झतो संतारा जाहिर कान ताबोना नोडा दे किंतु शुधुमात्र जाहिर बन तैयार कदा मानते एई दो बांग काना सु बाम 70 माइल संतारा को हिजुआ गोड़ा धरती गोड़ा दिसोम रेन संता नोडे है कते गोडो जुहाड़ा तेन जहां को इसई संतारा काना को से दिकु संतारा कान ताबोना को उनको किंतु नोडे है कते डबो जोड़ दाय को एमन की दिकु है कते को डबो जोड़ दाय कारण चांदो बंगा तो जतो हर के कान ताबोना जहां जहां कोन बन नेलिया जहां जहां एंगल कोन बन नेलिया चांदो बंगा तो मिटांग कान ताबोना तो उना को उयर भावना कते तेन जिला जाहिर बन जहां जिला जाहिर बनते बर्धमान बाम 70 माइल मिना अठाव तो उना दो चिकले कते बन जुगो जतना उना लगी ते कुडुमुटरे तेन बाम 70 माइल स्थानीय हर को धुरो कना कुडुमुटरे ताई आबो तो संगिन खन जहां को कोन हिजु कनाम को दुबन चिकेदा इसिन दाका है कते चाबो कते बन चला कना बाबुनी हले तम कुहर चिकले कते को नवा जिनिस को कोराव दा तेन चिकेट कते आयोजन दा चिकले कते नवा कमी को पड़म दा कमी पड़म कते चिकले कते को समटाव दा नवा ते किंतु बिधा उयर कते नेल होय तबना उना ते बार बार नेआर होय कना तेहेन बार बार जहां अकोय जहां मदद ते नवा जिनिस होय कान रहो उनी दो अकोय कनाय किदा चेई कना जे नोडेन को हटिंग कोय सावता जिदा हटिंग आय सावता जिदा हटिंग गुना बोल नवा तो किंतु आकु उना ना जवाब एम होय तको कारण आकु को हटिंग का बोन ते तेन हटिंग का बोन लेखा कना बोन कारण आबो तो बाबोन लेखा कना जहां के बान जहां भोग कोन वाजिन सोडोम कना जाबो को हटिंग आबोना ना हटिंग का कोय कना उनी बोन माने सिंगरा तो देया जा कोय हटिंग कोना नवा जिनिस कारण जाहिर गाड़ो दे झतो हरा हेड ना अधिकार ना तबना झतो जाहिर गाड़ो झतो हर फलोना अधिकार ना तबना तेन ओना जे हटिंग कते बार दल कते आबो तो किछु बाइरे कोन हेई कते लोकल स्थानीय हर चितान रे जहां अत्याचार से अपप्रचार जहां को लेइदा किछु व्यक्तिगत हर व्यक्तिगत आक्रमण होय कना चिता नवा जिनिस होय तेहेन मिटांग कथा ली लेस ना लिया जे तेहेन बार बार बर्धमान रे जिला जाहिर अकोय को हिजु कना जे नका ये पारगाना को हिजु कना पारगाना को मिता को इन जहां हुडी मता दी बहुत ही बड़ाया पारगाना तो नुको को मिता जहां को जहां इंदिन बड़ाया जे कनो कमी को सामटावा सामटावा को जहां को मिता को पारगाना है सब उना के तो कथा जहां को सामटावा उनको को मिता को पारगाना किंतु पारगाना तो को सिकैदा पारगाना तो सामटावा बांग सामटावा कते को तो हटिया बोना उना तो किंतु हटिया बोना को नो हटिंग रे अकोय चक्रांत होय जाय अकोय बहो बिना नोआ रे तेन बार बार मिटांग कथा उयर ताबन पे जाबो से जखन मिटांग कटु को दु तखन किंतु आको से पिया कटु बिना है सब आको से तो पिया कटु बिना तो उना अकोय उड़ाव जाय नोआ जिनिस आबो किंतु बार बार सेंद्रा होते होय तबना मिटांग कथा तेन बांगले खान बांग गानो कना तेन 14 जून हुलो जहां घटना घटाव लिना उना घटना किंतु आरो मारांग से चलाव दारे कोआ कारण होय कना उन समय ओसी एवं अबरेन ब्लॉक वीडियो साहेब उनकिन जुदी बाकिन बारन किया तारे किंतु उनकिन बारन खातिर के नवा जिनिस बांग होई कना बाखान आतोरेन हर किंतु तंगिदा आडा को ताहे कना जे आले नितुम तिता निंके को अपप्रचार को प्रचारा ताई बार बार उनको मिटांग व्यक्तिगत हर को आक्रमण का दिया लोसो हराम कोमड़ो हराम हराम का दिया कोले हराम को मिता को जनी चंपु दे तो बाको बड़ा इया धारणा ती बई मडा सरिसना से होते एमन होय दारे आकुआ संसार रे दो बा आकुआ रेन दो हजु अइबो बा होते बनु कुआ टुवर इया को टुवर खन को हरा कानते बाको बड़ा जे हराम दो को मिता को टुवर केते को हरा कने जहां के ओलो पड़ा को सना कदा हॉस्टल को चलाव कना हॉस्टल चलाव कदा ओलो पड़ा को सना कदा ओने कोन को जहां कते कमी को नाम कदा किंतु हराम दो को मिता को बेटा परिचय मिना तो बेटा पुरुष हुल कने 86 बছর বয়স তাই উনি তো हराम টিকে মিতা এটা बाबा हर से अमुक बाबा से अमुक ये गंके उना कथा ले बांगा ना तो मिटा आको पारगाना को ले कना आको चिकले का तुम हराम को बिताय कना उना सिग्नल तो कारा को नाम केदा पारगाना को थिंग आको तो पारगाना को ले कना अब तो ना अब तो पारगाना हपन कना अब तो मजी हपन कना मजी हपन को भूल दरा आको तो बेटा मजी जायगा पारगाना को ले कना मजी पारगाना को ले कना आको चिकले का तुम भूल को कमी दा तेन मिटांग कथा उयरे तबना तेन लसो हेमरम गंके तेन अमल मुर्मू गंके तेन गोड़ाचाँद सोरेन गंके तेन गणेश सोरेन गंके जुतुम ते जहां कली कुमड़ू कथा को ले गदा उना किंतु पुरो होय तको उना किंतु पुरो होय तको बाम को पुरो लिखान किंतु नुआ आबो तो भागे में तबो नेला उना ते दिसोम होटेन अरदास तेन जतो को नेल संगे तबन पे जे चिकली काते नुआ जिनिस कखन होय कना चिकली काते अकोय को हटिया बुना अकोय कना को नुआ रे निया कना को कारण होय कना तेहेन महादेव उनी मा पारगाना ले कना मुलुक पारगाना मेमोरी ले कना उनी बार बार ले कुमड़ू आपे तो दलाल कना बे स्टीम से दलाल कना पे चिकले का दलाल कना आज से के कदा बाको बड़ाया जे विश्व आदिवासी नि तुम तने जागरण खुलो कदा आई की दारे का दा मिटांग हो निके जाहिर लेकर बुगा बुडू कते मिटांग ये मिटांग जाहिर कार तैयार कते मिटांग कमुड़ा दलाल की तैयार दारे का दा किंतु बाई कुड़ा दा चिकले जागरण दो का कता कता होयो कना बाको दिसोम बाको बड़ाय जतो को बड़ाय ते शुरू कनु मूर्ति ओना का पैसा कदा हॉस्पिटल मोड़ रे बाको बड़ाय ओका टाका तो होई कना ओका खन महादेव भाई टाका तेम कुड़ा करे से दिसोम होना टाका ते कुड़ा करे बाको बड़ाय जतो को बड़ाय
ওনাদের সম্পূর্ণ প্রশাসনিক সহায়তাতে হয়ে কেনা এই বর্ধমান জেলা জাহের কিছুক্ষণ মারাং সকলকে লেই দেয় যে নোয়া বর্ধমান জেলা জাহের যাহা গার ওনার টোটাল কনস্ট্রাকশন দো প্রশাসন সহায়তা ছাড়া বাং সম্ভব বাং থাকে কেনা কারণ আবরেন সান্তার যাহাই মিনা বোনা আবো পক্ষে তো নোয়া করা সম্ভব বাং থাকে কেনা চিকাতে মন করা আবো ধন সম্পত্তি বলুন তো টাকা পয়সা বলুন তো না যা গভর্নমেন্ট কে যাহা এম কাবো না ওনা এম কথা যাও এম কাবো না অনকমন যোগাও যতন দা তাই দেখেন বর্তমান জেলা যাহা ইতিহাস কো বিকৃতি দা তাই সুশীল মুর্মু না ইতিহাসে বিকৃতি দে সুশীল মুর্মু কে বাড়ায় নোয়া যদি সিকেতে হই কেনা সে নোয়া আতন হলক বাড়ায় নোয়া আতন হলক বাড়ায় সে সুশীল মুর্মু বাড়ায় নোয়া জিনিস সুশীল ডাক্তার যাই বিনা করে হ্যাঁ বিনা করে যদি বিনা কাকে না লেই মাইল কে চেকা কিন বিনা করে চেকা হই কেনা তাই সুশীল মুর্মু বাড়ায় কিনা যে অমল মুর্মু কুমড়ো করে চিকাতে কুমড়ো দে অমল মুর্মু যখন টাকা লেখা দাম কে সুশীল ডাক্তার চাগু চালাও না এসেছে দুলোর আর উনি চাগুলি চালাও না তাহলে এই সব কি উমটা চাগুলি চালাও না আর উন সবাই অমল টাকা লেখায় থাকে ননিকার কিছু মন গড়া কথা লেই করে আদো তেহেন যাহাই তি থায় কো হেল না সে যাহাই পারগানা বাবা তাও কহেল না উনকু তো বাকো বড় ঘটনা হচ্ছে কেন সুশীল ডাক্তার তো ডাক্তার কেন সুশীল ডাক্তার গল্প একদম কয় যে উলানো মিটাং ফুটবল ম্যাচ নেলত হ্যাঁ মিটাং কুড়ির অপারেশন কাতে লাইট ফুটবল খেলা ম্যাচ নেলত হ্যাঁ আর আপনি কোন হ্যাঁ কে পাঁচ ডাক্তার কেন তো পাঁচ লাইট ভিতরে থেকে ফুটবল ম্যাচ নেলত হ্যাঁ হয়তো উনা তো দমে কথা হও কথা যদি বিটা সাধারণ ভাবে বুঝবে যে লাইট ভিতরে থেকে ফুটবল ম্যাচ নেল কেন অনেকে এড়ে কথায় মেন কাজ কয় কিন্তু নোয়া তো বাং ঠিক কেনা নোয়া তো দিশম বটন বারবার নে হলে তো হয় দা তে যাহাই কবে নেল দা আডি যায় এখন পে ফোনালে কেনা আডি হল পে বাড়াই লাগি তো তেহেন যাহাই কুমুট অন্ডে কো পরিচালনা দা যাহাই কুমুট কো দেখভাল দা উনকু কুমুট ছিলা বাং কলি দা এখন পর্যন্ত তেহেন আবো সান্তার কাতা করে যতগুলো সংগঠন মেনা কো প্রত্যেকটা সংগঠন কোন আবো জেলা জাহের রে প্রতিটি প্রোগ্রাম রে নডে কো সেলে তো লই কো হিজু গিয়া আপো নিজস্ব প্রোগ্রাম কো করাও গিয়া কিন্তু নডে যদি কোন রকম প্রোগ্রাম হয় সময় অকয় হয় যদি কো লই কাই যে বাঙালি যে সব রকম বড় সম্পদ বালাই নাম করে লেইমা কমিটি সংগঠন যে বালাই নাম করে মেনতে প্রত্যেকটি সংগঠন কিন্তু আকো যেটুকু দরকার প্রত্যেকটি গণসভা কিন্তু আকো কো নাম কথা আকো এম হই কেনা মানে অ্যাকচুয়ালি আবো বর্ধমান জেলা পাটার কোন কুমুট পাটা কো যাহাটুকু যেটুকু এম নাম না দরকার থাকে না ওনাদের কিন্তু কো নাম কথা তো নওনা অপপ্রচার যা কথা লাদা ব্যক্তিগত দেখাই যাহা কথা মিটাং কথা বারবার হয়ে তখন সুশীল ডাক্তার দেবে মানে ডাক্তার মিটাং মনমছিলেন হড় কানে উনি যদি লাতার আরো কথা অবসলা গাতে গাতে যদি আপন যদি এডিসে লড়াই তাহলে কিন্তু আইহ কিন্তু বাড়িয়া মানে সিঁড়ি তাকলা ঠাই গিয়া ওনা কিন্তু হজম হয়ে তামা কারণ তেহেন যাহা ডাক্তার মেনতে বাবু মেনতে বন মিটা এখন তেহেন তো ডাক্তার বলি কাল লেই জায়গায় বনুয়া উনি বাবন মিটা ডাক্তার বউ কেনা কারণ উনি আবুয়া নোয়া জিনিস আবতে সুস্থ কাতে দ্রুপ কাতে নোয়া মীমাংসা দ্বারা কি হয় আয়া যদি সব ইচ্ছা থাকে কান দেয় দ্রুপ কাতে আয়া কথা যে কয় বাংকু মানে কিন্তু বাংতে না তো আয়া কথা তো কো মানাওয়া আয় যদি মনে কি হয় যে নোয়া জিনিস আলেলে সামটাওয়া সুস্থ করে সামটাওয়া তাহলে আয় যাহাই পক্ষপাতি তো এবো না আয় তো হটিং কাবো না আয় তো হটিং কাবো না তে যাহাই হটিং কাবো না কো বাড় পক্ষ হয় কাছে বাই সামান সামান দূর লাগবো না নিয়ে হার যখন হলর আরে দ্রুপ হইল না উন সময় সুশীল ডাক্তার থাকে নিজেই মেন কা দেয় গঙ্কে দ্রুপ পেছে মামা এর কমি না আপে গল্পে পেছে তাহলে আমরা সবসময় এড়াও কানাম আর মানে বিধি যাহা লেকে যায় ইনা যাহা ধারণা কানা উনি সুস্থ মস্তিষ্ক বাই লেকে যায় উনি অসুস্থ থাকে কানাই অসুস্থ হওয়ার ছাড়া ইনকাম করতে বাকলিয়া বাকার মিটা পুরো দল হারামে মিতে কিলা আমরা বাবা দেখো সে দাদু দেখো উনকু হারাম কথা থাকে না সাম্বা হারাম সব হারাম ছাড়া পেলে হারাম ছাড়া কোনো কথা বলো কি প্রত্যেকটা হড় পেলে তাই মহাদেব হয়ে কেন বলেন মুলুক পাড়া না করে দেয় মেমারের মুলুক পাড়া না যে কান পাড়া কেনা কেন আমি এটা হারামে নেই দা হারাম সবসময় হারামে নেই দা তাই এমন কিছু কথা নুকু অপবাদ কো এম কাদা সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমতে সে হানেনের को लेई बड़ा कदा उना कथा को तो किंतु ओपन नो प्लेटफॉर्म रे लेई बांगनो उना कथा के आपे बड़ाई बांग सनाय पिया आले जतो हटे नेहर ताहेन कना जे तेहेन आले नोआ वीडियो तलाते जहां प्रतिबाद हुडिंग माथा प्रतिबाद लेकर लेईदा कारण नो मेटांगे जे तेहेन देला जतो सामांग रे हेकाते जहां उना अभियोग को पड़ाव कदा उनको केवल कुली को अभियोग सरी गया से नासे गया কারণ যাহাই অভিযোগ উনি অপমান হয়ে তেনা অভিযোগ ছাড়ি গিয়া তারপরে যাহাই অভিযুক্ত কেনা উনি প্রমাণে যে বাংলা ছাড়িছে না সেখানে তাহলে আপো যাহাই আপন নিতুতে যাহাই অভিযোগ কো এম কাদা ওনা তো আলে পাটা কোন সে কুমুট পাটা কোন সে সানাম পাটা কোন লে যে কোটি অভিযোগ করে দা মিটটাং যদি 1% যদি কো প্রমাণ ধরে যে নোয়া নিকা হই কেনা মেনতে আপো যা কো যেতে লাজমা আর যদি বাকো প্রমাণ কিন্তু আপো না কথা রুর হয়ে থাকো নোয়া কিন্তু আপো মছে যে আসো মছে এই গগহর চিতান রে আড়ি সরিস কথা হবে না অমল মুরমু চিতা গগহর শিখে কয় চিতা গগহর তো লই বাকো বাড়া আম তো গগহর উড়ার চালা কথা গহর কদম ঢালে আর আম তো চোয়া মাইছে উনি বাবা হরম ঢালে আমি তো চোয়া মাকো তেই নোয়া যত কিছু বন বাড়া তেই যখন কোন তিয়ারা কানা যাহাই কো কমি উনিও কমলো গে যখন কমি উনিও কমলো গে তেই
पहिल जखन धीरेन मंडी ताहे कनाय उन समय धीरेन मंडी कुमड़ो गया उनी चलाव ना परे जगन्नाथ ताहे जगन्नाथ कुमड़ो गया उनी को लाग दिया ako को मने किदा जो तीन कुमड़ो को मिटा उनको लगा কিন্তু কথা হয় কোনা তেহেন বারবার যদি নোয়া জায়গারে নিকে বারবার মিটা জিনিস তৈয়ার হয় তাহলে আপে চেপে কেন না লিপে ফাকেটি আপে তো কমি আপে তো হিজু পে অকয় বারণ কাপে আপে তো হিজু তে কমি পে অকয় বারণ কাপে তেহেন যাহা বারবার বেটা কাতালে এই কোনা এই সংগঠনের দায়িত্ব লোক কথা হয় কেনা তেন নুকু দায়িত্ব তো বনু আপে তো দায়িত্ব পতা হয় কেনা আপে আপে হাত রে মিনা অ্যাকাউন্টস আপে হাত রে মিনা বই আপে হাত রে মিনা ট্রাস্টি বডি চেক করে ট্রাস্টি বডি না যাহা খাতা যত কিছু আপনি না তা টাকা কো কুমুই লস আমরা रसो हम लोग पहले ही किधर 3 लाख 62 रे कुनु दोना टाका हिसाब पे बढ़ाया सुशील मुर्मू बढ़ाया लेके तो सुशील मुर्मू बढ़ाया दिल्ली लेकर है का तो sama है का ले मैसेज के लिए ओना टाका है करा ओकाय उना मिटांग जिला जहारे जहां जहां एलिगेशन को हम करा मिटांग दिना सटीक बाको ले दे चैन दुलर मंडी माना माना कथा ले दे ते कृष्ण सोना डी माना कथा ले कृष्ण रो करता है करे उस समय कृष्ण सोना ने माने शांति टुटू एगु कते हलो शांति टुटू तो बाइले जाएगा करना और नुई कृष्ण ले जाए शांति टुटू जाएगा करना शांति टुटू उन्हीं की बढ़ाए कृष्ण की बढ़ाए तो कृष्ण यदि बढ़ाए के ताले कृष्ण शांति टू है का बाले ना जगह कना मेनते तो आया जगह कना का जुदुम माय बेजला धारण এখন কথা ইদি না কর ওনা যে বারবার এলিগেশন নো যে আবুয়া যাহা ইতিহাস আবুয়া যাহার না ইতিহাস ওনা বারবার বিকৃতি না কো চেষ্টা এটা তেহেন সাক্ষী মিনা কো তেহেন বাম 70 মাইটেন যাহা পুরুধুল কো মিনা কো যাই বাবা হর কো মিনা উনকু কোন সাক্ষী কেনা কো উনকু কো বাড়াই চিগলি কত না মিষ্টি হবই কেনা উনকু কো বাড়াই চিগলি কত জেলা যাহা হই কেনা তো নোয়া জিনিস বারবার আপে নেহর তাহেন কেনা বারবার আরদাস তাহেন কেনা যে নোয়া যাহা জিনিস को लेई कदा नोआ दो संपूर्ण एड़े कथा कना बड़ी कथा कना तई पारगना को जहां को भाड़ा कते उगु को हो कते को गु को उनको तो बाको बढ़ाया उनको तो हुको पास जाहिर बंद खोला अरे बिना कते उदुक पे जाहिर पे तो खोला तो बिना कते उदुक पे अमिटा बिना बेटा तो जाएगा बिना बो जाएगा बिना कते उदुक पे दखल लेके तुम ना बेसे जापे तो मिटांग है कते सुष्ट गालमारा तो बनुआ सुष्ट होते दुरु काते मिठान बन गालमारा आले तो कोई कला नो बाम 70 मिनट संतर भांग करा को आपे का संतर कना पे अनुवाद जहां को पारगना पे ले पारगना नो एटीट्यूड कना जे पारगना है का थोड़ा धुमका को है आपे तो कोई से पे रही कना आपे तो सावता नहीं पे रही कना तो सावता तो प्रोटेक्शन करवा को सावता पे ध्वंस होली के पे तो आपे पे लड़े लगा संविधान लेके लड़ो पे राष्ट्र लेके लड़ो पे और तখন ले नेल पे जे मस्जिद पारगना पे मेनते तो नो ना को আরদাস তাহেন কানা যতনটে নেহর তাহেন কানা যে তেহেন আবো সান্তার কাতে যতগুলো সংগঠন মেনা কোয়া যত হটে নেহর তাহেন কানা দে আগামী দিন রে নোয়া সুষ্ঠু মিটাং আলোচনা এবং দুরুয়া এবং ওকা ওকা যাহা যাহা কথা को लेई करे যাহা যাহা যুদ্ধ को दोष कदा उना कथा যতক্ষণ পর্যন্ত বাকু পুড়ুয়া নটে কিন্তু অশান্তি লাগাড়ে থাকে না আলে প্রশাসন টেন বারবার লে আপিলা আলে কোনো ঝামেলা বালে চালা আগের দিন 14 তারিখ যাহা সমস্যা তেলা ওটাও কিন্তু আলে ঝামেলা দাঁড়ে কি বা আলে বলনা চেষ্টা দাঁড়ে গেলে আকো তো গলে বাকু হয় কেন তো বাং ओसी चलाओ कते कुलिया पे वीडियो चलाओ कते कुलिया पे उन्हें बाणन काले आसे बांग ई तो ओपनिंग ले दा ओपन नो रास्ता नहीं ले दा नो वीडियो नहीं ले दा नो वीडियो कते चलाओ कते ले पे जे ओसी बाणन ले से बाय बाणन ले ओसी जदी उन बाय बाणन के लोकल हॉर्न चला बिटांग कबड्डी तब ना केवास ना तैयार को अबे तो होचे पे चिके उना रिस्पांसिबिलिटी को हटाओ के जहां जाना होइली का रिस्पांसिबिलिटी को जागा तेहें जे जहां नहीं पे कबड्डी तब उनको तो कोई कना को उनको तो पे शानदार का तब ने बिटांग बुझा कना को तो उनको उना कथा को सुष्टु विचार कते भांगा नो सब समय बार कुमड़ू करे से का कुमड़ू कना नोड़े के तो उड़ो कना से उन गे তেহেন সরকার প্রশাসন যত সহযোগিতাতে নোয়া জিনিস তৈয়ার রাখাব কেনা নোয়া তৈয়ার রাখাব রে যাহাই কো গড় কো এম কাদা সে যাহাই কো গড় যত হর কে মেনা বুনা অকয় পার্টিকুলার যত মিটান সংসারে যেমন মড়ে রকম মন কাবিয়া তেমনি নোয়া যাহাই গাড় হর কিন্তু মড়ে রকম কো কাবিয়া অকয় হয়তো দা আগু কো চালাও কনা অকয় তো হয়তো জনক কো জো দেখো অকয় তো হয়তো টাকা সাহান আগু কো চালাও কনা ইংগে যত হর কে মিটা কমিটি মেনা বুনা অকয় তো বাংকলি আপে তো ফে কমি কাদা তেহেন যদি আপে উনো গান কথা পেলে দা আপে কথা এই কারণ তিন লেদা কারণ আপে নোয়া জিনিস আগু কতে নো আপে কথা তো তাহলে গত 2 বছর ধরে যখন কোন হানা অ্যাকাউন্ট সিজ গানা উনখন পর্যন্ত আবনতে মুঢাকে বাপে মুঢা কাদা তা নোয়ার জেলা জাহারে যাহা বাহা হয়ো কানা সুরাই হয়ো কানা মাক্সিম হয়ো কানা তারপরে সাঁওতালি না যাহা সোশ্যাল যাহা ওয়ার্ক হয়ো কানা যেমন 30 জুন হুল মাহা 22 ডিসেম্বর কার কথা হয় কানা मित्र तो मोटा गड़ो सपोहत तो बाम पेम कदा मेंटली ना फिजिकली ना इकोनॉमिकली मिटांग गड़ो सपोहत बाम पेम कदा चिदा नो तो ताले आपे तो शुधुमात्र आले तो माने नितु माथाव लगी आते है नो कुमुडे जहाय मेना को जहाय के नो नोटे पे नेल जामे को अकोय किंतु बाइरे दिसम ले तला कते बाकोले कदा जिला जहार मुक करले तो मुक करले आपे तो जहार के चला कना ओने के नेल जामो कंदा पे आले तो जिला जहार नमुक आले तो जिला तुमुक ले अजुर कना आले तो बाला बारन कते है कना पे होय तो कना पे आले तो बाला बारन कदा
ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱡᱮᱴᱩᱠᱩ ᱞᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱚᱱᱰᱤ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱫᱟ, ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱮᱫᱟ। ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱮᱢᱱᱤ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱹᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ। ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱮᱴᱟᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। কারণ তেন বাড়াই গিয়েবন যত হড় যে বাম 70 মাইল রে যাহা জেলা জাহার মেনা ওনাতে কিন্তু 30 জুন হুল মাহারে গগো তাকুয়া পরিচালনাতে মিটাং ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়ে গেল, প্রতি বছর হয়ে গিয়া যত গেবন বাড়ে ওনা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প রে ডাক্তার বাবু উনো মারাং